इंसान दो चीज़ों से बना है, एक है जिस्म और एक है रूह। अगर सिर्फ रूह हो तो भी उसे इंसान नहीं कहते, उसे रूह कहते हैं। और अगर सिर्फ जिस्म हो, उसमें रूह ना हो, तो भी उसे इंसान नहीं कहते बल्कि उसे मैयत कहते हैं। तो इसलिए अगर किसी इंसान में सिर्फ रूह ही रूह है तो वो भी इंसान नहीं कहलाएगा, और अगर सिर्फ जिस्म ही जिस्म है तो भी उसे इंसान नहीं कहा जा सकता। तो इसलिए ज़रूरी है कि इंसान जो है इन दोनों चीज़ों का मुरक्कब हो, उसमें रूहानियत भी हो और उसमें जिस्म भी हो। लेकिन आज के ज़माने में जितना हम जिस्म पर फोकस करते हैं, जितना हम जिस्म के लिए काम करते हैं, उतना बल्कि उसके 10% भी हम रूह के लिए काम नहीं करते। जिस तरह से जिस्म की एक ग़िज़ा है, उसको आपको खिलाना पिलाना पड़ता है, उसका रख रखाव करना पड़ता है, उससे कहीं ज़्यादा ज़रूरी होता है कि इंसान रूह को खिलाए पिलाए, उसको यानी उसका ख्याल रखे, उसका रख रखाव रखे। लेकिन हम इसकी तरफ बिल्कुल फ़िक्र नहीं करते हैं। और अच्छे खासे मुसलमान समझे जाने वाले लोग, जो लोग नमाज़ें भी पढ़ते हैं, जो लोग रोज़े भी रखते हैं, उनको भी इस बात की फ़िक्र नहीं कि उनकी रूह कमज़ोर हो रही या नहीं। और बदन अगर ज़रा सा कमज़ोर हो जाए, ज़रा सा वेट अगर बढ़ जाए, तो उसकी तो फ़िक्र है कि किस तरह से ये चर्बी पिघला दी जाए, किस तरह से बदन को सुडौल बनाया जाए। लेकिन इस बात की फ़िक्र नहीं कि गुनाहों की जो चर्बी हमारे अंदर बढ़ गई है उसको कैसे ख़त्म किया जाए। याद रखिए, अगर इस दुनिया में रहते हुए गुनाहों की चर्बी को नहीं पिघलाया गया और इसी के साथ में दुनिया से रुखसत हुए, तो कल क़यामत में अल्लाह ताला अज़ाब जहन्नम के ज़रिए से और जहन्नम की आग के ज़रिए से इस चर्बी को पिघलाएंगे। जैसा कि हदीस शरीफ में आता है कि मुसलमान एक न एक वक्त तो ज़रूर इंशाअल्लाह जन्नत में जाएगा, लेकिन उससे पहले उसके ऊपर जो गुनाहों की चर्बी है उससे पाक साफ़ करने के लिए उसको जहन्नम में डाला जाएगा। ध्यान रखना चाहिए कि हम इस लायक नहीं हैं कि अपने आप को इसके लिए पेश करें कि ठीक है, आप हमें जहन्नम में डालकर पाक साफ़ कर लीजिए और फिर जन्नत में डाल दीजिए। जहन्नम ऐसी जगह नहीं कि जिसके लिए कोई इंसान तैयार हो सके। जहन्नम तो ऐसी चीज़ है कि दुनिया की आग को कहा गया कि ये 70 मरतबा धुली हुई है, तब ये इतनी गर्म है कि अगर आप इस आग पर तपे हुए तवे पर हाथ लगा ले तो आपके छाला पड़ जाता है, आपके बस में नहीं होता, आप कर नहीं सकते ये काम अपनी रज़ा और रग़बत से। तो आप सोचिए कि किस तरह से आप जहन्नम की आग को बर्दाश्त करेंगे। तो इसलिए हमें चाहिए कि हम अपनी रूह को पाक साफ़ रखें और हम अपने जिस्म को जिस तरह से पाक साफ़ रखते हैं इस तरह रूह का भी ख्याल रखें। जिस तरह हम अपने जिस्म को खिलाते पिलाते हैं, टाइम टू टाइम हमारे यहाँ ब्रेकफास्ट भी होता है, फिर लंच भी होता है और फिर डिनर भी होता है। इसके अलावा भी हम कि ताकत की चीज़ें हैं और ये फ़लाना और ये ढिमकाना, तो ये सब चीज़ें जिस तरह हम जिस्म की फ़िक्र करते हैं हमें इसी तरह से रूह की भी फ़िक्र करनी चाहिए। हमारे एक बहुत बड़े बुज़ुर्ग अल्लाह वाले, उन्होंने अपने एक खलीफा से जिसको खिलाफत दे रखी थी, अपना मुजाज़े बैत बना रखा था, तो वो सुबह सुबह उठकर वो वर्जिश तो करते थे, जिम तो करते थे, अपने फ़िटनेस की ख्याल रखते थे, लेकिन वो तहज्जुद नहीं पढ़ते थे। इसी बात पर उन्होंने उनकी खिलाफत सल्ब कर ली, उनसे खिलाफत छीन ली और कहा कि तुम्हें अपनी आखिरत की फ़िक्र नहीं, तुम्हारा बदन मोटा हो गया इसकी फ़िक्र है, तुम्हारी रूह जो है गुनाहों से मोटी हो रही है इसकी फ़िक्र नहीं। तो हमारे बड़ों के यहाँ, हमारे बुज़ुर्गों के यहाँ इसका इतना एहतमाम था। और भाई आप बतलाएं कि ये 10-15 साल पहले तक यानी कौन जिम किया करता था, कहाँ ये सारे फिटनेस वगैरह की चोचले थे। ये तो अभी अभी यूरोप का कल्चर हमारे मुल्कों में आया और हमारे शहरों में आया और हमारे नौजवान अंधाधुंध उस पर लग गए। तो ये जो तरीक़ा है ये इस्लामी तरीक़ा नहीं। सहाबा किराम आप कितनों के उनके बारे में बता सकते हैं? किसी एक के बारे में बतलाएं कि वो फजर के बाद या ज़ुहर के बाद या असर के बाद या मगरिब के बाद या इशा के बाद या दिन के किसी ख़ास वक्त में रोज़ाना हफ्तों महीनों सालों वो वर्कआउट करते थे, वो जिम जाया करते थे, वो इस तरह से वर्जिश किया कर सकते थे? क्या किसी ज़ईफ़ से ज़ईफ़ रिवायत में बताया जा सकता है कि उनका मामूल था कि मुस्तकिल इतने सालों तक उन्होंने जिम किया, इतने सालों तक उन्होंने वर्कआउट किया? हरगिज़ नहीं। आप हज़रत
उमर रज़ियल्लाहु अन्हु के बहादुरी के क़िस्से सुनते हैं, आप हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु के बहादुरी के क़िस्से सुनते हैं, आप दीगर सहाबा किराम के बहादुरी के क़िस्से सुनते हैं, आप हज़रत हुसैन के जिन्होंने तलवारों के साए में नमाज अदा की उनकी बहादुरी के क़िस्से सुनते हैं, आप हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बहादुरी के क़िस्से सुनते हैं। लेकिन क्या कोई आदमी बता सकता है कि रोज़ाना सालों तक या इतने सालों तक उन्होंने जिम किया और वर्कआउट किया? हाँ, अपनी सेहत का ख्याल रखना और चर्बी ना बढ़ जाए या कमज़ोरी ना पैदा हो जाए या आपका जिस्म गल ना जाए, इन बातों का ख्याल रखना, इसमें फ़ी नफ्सी ही कोई बुराई नहीं। लेकिन उसका ये तरीक़ा होना चाहिए कि आप कुछ वक्त तक चाहे तो जिम वगैरह में जाकर या किसी से सीख कर वर्कआउट करें और उसके बाद कभी कभार इस काम को करते रहें ताकि आपका बदन ख़राब ना हो जाए। लेकिन उसके लिए ऐसे पागल हो जाना, ऐसा एडिक्शन हो जाना कि चाहे रमज़ान का मौसम हो चाहे गैर रमज़ान का, चाहे आपका कितना ही ज़रूरी काम छूट जाए लेकिन जिम ना छूटे, ये एक एडिक्शन है। और ये यूरोप कल्चर से हमने सीखा है। ये फुस्साक और फुज्जार के काम हैं कि उनके पास, उनको आखिरत की तो कोई फ़िक्र नहीं, आखिरत के लिए उनके पास एक लम्हा नहीं, लेकिन दुनिया के लिए उनके पास घंटों हैं। 4-4 घंटे वर्कआउट करते हैं, 2-2 घंटे वर्कआउट करते हैं, डेली 1 घंटा वर्कआउट करते हैं। लेकिन उनसे पूछिए कि क्या आप रोज़ाना कुरान करीम का एक पारा पढ़ते हैं, तो आपको जवाब मिलेगा कि वक्त नहीं मिलता। आप उनसे पूछिए कि क्या आप अहादीस शरीफा या मसाइल सीखते हैं, तो वो कहेंगे कि हमारे पास वक्त नहीं होता। वो जॉब जाकर आते हैं और किसी भी ज़रूरी काम में होते हैं, लेकिन उसके बाद उनके पास वर्कआउट का टाइम होता है। लेकिन आखिरत का, अपनी कब्र को बनाने का, अपनी कब्र की आग को बुझाने का, अपनी आखिरत बनाने का और जन्नत को कमाने का उनके पास वक्त नहीं। ये मुसलमानों के अंदर ये बातें रच बस गई हैं। नौजवानों का तबका कई हज़ार रुपए देकर ऐसी जगहों पर जाता है और मुस्तकिल जाता है, मुसलसल जाता है, बिना नागा के जाता है। लेकिन अगर आप उनको कहिए कि फ़लानी जगह दीन की बात होती है, फ़लानी जगह दीन की बात सिखाई जाती है, आप भी वहाँ 10 मिनट जाएं, आप आधा घंटा जाएं, आप पौना घंटा जाएं, तो वो छूटते ही ये कहेंगे कि हमारे पास वक्त ही नहीं। ये आम मुसलमानों का मिजाज बनता जा रहा है। ऐसे लोगों को डरना चाहिए कि जिस जिस्म के लिए वो मेहनत कर रहे हैं, आज अल्लाह ताला आप पर आजमाइश लाए, आपके साथ कोई ऐसा मामला कर दे कि वो जिस्म काम करना बंद कर दे, कोई किसी का हाथ काम करना बंद कर दे, किसी का पैर काम करना बंद कर दे, तो कहाँ जाएंगे? इसलिए अल्लाह से डरते रहें। जिस काम के लिए अल्लाह ताला ने पैदा किया, जिस मकसद के लिए अल्लाह ताला ने पैदा किया, आप उस मकसद को समझिए, न कि इस दुनिया में ऐसे रच बस जाइए कि आपसे यानी दुनिया इतनी लिपट जाए कि आप आखिरत से गाफिल हो जाएं। अगर ऐसा हुआ तो बड़े खसारे की बात है। तो यहाँ आज हम इंशाअल्लाह इसी फिटनेस वगैरह पर कुछ बातें आपके सामने अर्ज़ करना चाहते हैं। पहली बात ये समझ लीजिए कि असल मसला तो यही है कि ऐसी वर्जिश जिससे बदन की क़ुव्वत और सेहत मतलूब हो, यानी बॉडी को फिट रखना मकसूद हो और सेहतमंद रहना मकसूद हो, तो वो फ़ी नफ्सी ही जायज़ और मुबाह होती है, जब तक कि उसमें कोई और हराम करने वाली चीज़ शामिल ना हो जाए। जैसे किसी की नीयत कुफ़ार के साथ तशब्बो की हो कि फ़लाने जैसा दिखने लगूं, फ़लाने जैसा बन जाऊं, अगर ऐसी बात हो गई तो फिर वो जायज़ नहीं रहेगी। या वर्जिश के वक्त लिबास कुफ़ार का पहना जाए, गुनहगारों का लिबास पहना जाए, तो भी दुरुस्त नहीं। या उसका वक्त ऐसा मुकर्रर किया जाए जिससे नमाज ज़ाया हो जाए, तो भी दुरुस्त नहीं। या उसमें खलल पड़े, तो भी दुरुस्त नहीं। या इसी तरह दीन का कोई काम आप सीखते हैं और उसमें खलल पड़ने लगे, तो भी दुरुस्त नहीं। या इसमें कोई सट्टेबाजी की सूरत हो जाए कि इतने दिन में ऐसी बॉडी बनेगी और अगर नहीं बनी तो ये दूंगा और बन गई तो ये होगा, तो ये भी दुरुस्त नहीं। या कुफ़ार के साथ, उनके साथ रहना और उनके साथ खल्तमल्त पाया जाए, उनके साथ टाइम पास करना पाया जाए, तो भी दुरुस्त नहीं। या किसी वर्जिश का अगर तबीयत पर ऐसा असर पड़ता है कि जिससे देखने में ऐसा लगता है ये कुफ़ार जैसा हो रहा है, तो भी दुरुस्त नहीं। या इसी की तरह कोई और चीज़ अगर मिल जाएगी तो फिटनेस के लिए ऐसे काम करना जायज़ नहीं होगा, वरना तो जायज़ है। आजकल लोग जिम में जब वर्कआउट करते हैं तो आम तौर पर एक मिजाज ये बना है कि वो लोग वर्कआउट करने के साथ साथ म्यूज़िक भी सुनते रहते हैं। कुछ लोग ईयरफोन के ज़रिए से, या कुछ जिम वगैरह में ही बाकायदा यानी म्यूज़िक चलाया जाता है। तो ये दोनों काम मुसलमानों के लिए जायज़ नहीं, इसलिए कि मौसीकी और गिना, म्यूज़िक जो है, ये मुसलमानों के लिए सुनना जायज़ नहीं। और जहाँ ये मुस्तकिल बजाए जाते हैं वहाँ जाना भी जायज़ नहीं।
ابو داؤد شریف کی روایت ہے، حضرت ابو وائل کسی ولیمے میں شریک ہوئے، وہاں لوگوں نے گانا شروع کر دیا۔ ابو وائل جو یعنی اپنے پاؤں کو ہاتھوں سے لپیٹے ہوئے بیٹھے تھے، انہوں نے اپنے ہاتھوں کو کھولا اور کہا کہ میں نے عبداللہ سے سنا، وہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کو ارشاد فرماتے ہوئے سنا کہ غنا یعنی میوزک دل میں نفاق پیدا کرتا ہے، پھر آدمی ایسا ہو جاتا ہے کہ لوگوں کے سامنے آتا ہے تو کچھ بنتا ہے، اور اکیلے میں تنہائی میں ہوتا ہے تو وہ گناہ کا کام کرتا ہے، اور کوئی یعنی اس کی پھر پرسنالٹی ڈیفرنٹ ہو جاتی ہے۔ اور حضرت مجاہد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما کے ساتھ تھا، آپ نے ڈھول کی آواز سنی تو دونوں کانوں میں انگلیاں ڈال لیں اور وہاں سے ہٹ گئے، 3 بار ایسا ہی کیا، پھر فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا ہی کیا ہے۔ یہ روایت ابن ماجہ میں ہے اور حدیث نمبر ہے 1901۔ اب غور کا مقام ہے کہ صحابہ کرام یا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو اپنے عمل سے ہمیں یہ تعلیم دے کہ جہاں میوزک بجتا ہو وہاں کانوں میں انگلی ڈال لی جائے، وہاں سے چلا جائے، اور ہم ایسی ہی جگہ پر پہنچتے ہیں اور ایسی ہی جگہ ورک آؤٹ کرتے ہیں یا اپنے کانوں میں خود میوزک لگا کر سنتے ہیں اور اس کے ساتھ ورک آؤٹ کرتے ہیں، تو یہ بھی ہمارے لیے درست نہیں ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو سمجھ نصیب فرمائے۔ اور جم کرنے کے وقت میں ایک مسئلہ ہوتا ہے سطر کا۔ عام طور پر لوگ اس بات کا لحاظ نہیں رکھتے کہ وہ یا تو اتنا چھوٹا لباس پہنتے ہیں یا اتنا فٹ اور اتنا چست اور اتنا ٹائٹ لباس پہنتے ہیں کہ جس سے بدن نظر آتا ہے۔ یہ دونوں ہی صورتیں درست نہیں ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جہنمیوں کے 2 گروہ ایسے ہیں جنہیں میں نے اب تک نہیں دیکھا۔ ایک تو وہ عورتیں جو کپڑے پہنیں گی لیکن پھر بھی برہنہ ہوں گی، خود بھی مردوں کی طرف مائل ہوں گی اور انہیں بھی اپنی طرف مائل کریں گی، اٹریکٹ کریں گی۔ ان کے سروں پر بختی اونٹوں کے کوہانوں کی طرح چیزیں ہوں گی۔ یہ عورتیں جنت نہیں دیکھ سکیں گی اور نہ ہی اس کی خوشبو پا سکیں گی۔ جنت کی خوشبو جو سینکڑوں سال دوری تک کے مسافت سے آتی ہے تو وہ خوشبو بھی انہیں نہیں ملے گی، یعنی یہ جنت سے اتنی دور رہیں گی۔ یہ روایت مسند احمد ابن حنبل میں ہے اور حدیث نمبر ہے 8451۔ ظاہر ہے یہ حکم صرف عورتوں کے لیے نہیں، یہ حکم مردوں کے لیے بھی ہے۔ اور بحث بن حکیم اپنے والد سے اور وہ ان کے دادا سے روایت کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، ہم اپنی شرمگاہ کو کس پر ظاہر کریں اور کس سے چھپائیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شرمگاہ کی حفاظت کرو صرف سوائے اپنی بیوی اور باندی کے۔ وہ کہتے ہیں کہ میں نے عرض کیا، اللہ کے رسول، اگر برادری کے لوگ ملے جلے رہتے ہوں تو فرمایا اگر تم اس بات پر قادر ہو کہ تمہارا ستر کوئی نہ دیکھے تو چاہیے کہ تمہارا ستر کوئی نہ دیکھے۔ میں نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، اگر ہم میں سے کوئی تنہائی میں ہو تو؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس بات کا زیادہ مستحق ہے کہ اس سے شرم کی جائے، یعنی تنہائی میں آپ ہیں اس وقت میں بھی اپنے بدن کو پورا کھول کر رکھنا یہ مناسب طریقہ نہیں ہے۔ یہ روایت ابو داؤد میں آئی ہے اور حدیث نمبر ہے 4017۔ ایک خرابی موجودہ جم کی یہ ہے کہ لوگ جو ہے مرد اور عورتیں ایک ہی جم میں ورک آؤٹ کرتے ہیں، بلکہ بعض تو ایسی جگہ پر خاص طور پر داخل ہوتی ہیں اور خاص طور پر وہیں پر جا کر جم کرنا پسند کرتے ہیں کہ جہاں پہ صنف نازک بھی ہو، یعنی جہاں مردوں کے ساتھ ساتھ عورتیں بھی آتی ہوں، یعنی وہ ورک آؤٹ سے زیادہ فوکس اسی پر کرتے ہیں۔ تو ظاہر ہے کہ یہ گناہ ہے، اور اگر یہ مقصد نہیں ہے تو بھی ایسی جگہ پر جانا درست نہیں ہے۔ اسی طرح سے اگر کوئی مرد ہے اور اس کا ٹرینر کوئی لیڈی ہے یہ بھی جائز نہیں، یا کوئی لیڈی ہے اور اس کا ٹرینر کوئی مرد ہے تو یہ بھی جائز نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا قُل لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَىٰ لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ وَقُل لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ مومن مردوں سے کہہ دو کہ وہ اپنی نگاہیں نیچی رکھیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں، یہی ان کے لیے پاکیزہ ترین طریقہ ہے۔ وہ جو کام کرتے ہیں اللہ ان سب سے پوری طرح باخبر ہے۔ اور مومن عورتوں سے کہہ دو کہ وہ اپنی نگاہیں نیچی رکھیں اور شرمگاہوں کی حفاظت کریں۔ سورہ نور آیت نمبر 30 اور 31۔
حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے جابیہ کے مقام پر ہم سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا، اے لوگو، میں تمہارے درمیان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قائم مقام ہوں، اور آپ نے فرمایا ہے میں تم لوگوں کو اپنے صحابہ کی اطاعت کی وصیت کرتا ہوں، پھر ان کے بعد آنے والوں یعنی تابعین کی، اور پھر ان سے متصل آنے والوں یعنی تبع تابعین کی۔ اس کے بعد جھوٹ رواج پکڑ جائے گا، یہاں تک کہ قسم لیے بغیر لوگ قسم کھائیں گے، جیسا کہ آج ہمارے زمانے میں کہ قسم سے یہ بات، قسم سے وہ بات، کہ بغیر قسم لیے لوگ قسمیں کھائیں گے، اور بغیر گواہی طلب کیے لوگ گواہی دیں گے۔ لوگ خود سے آ کر کہتے ہیں، ارے میں بتاتا ہوں نا، میں گواہی دیتا ہوں۔ تو خبردار کوئی شخص کسی عورت کے ساتھ خلوت نہ کرے، اس لیے کہ ان میں تیسرا شیطان ہوتا ہے۔ یعنی اگر کسی غیر محرم کے ساتھ آپ تنہا رہے تو آپ دو نہیں ہوں گے، بلکہ آپ کے ساتھ تیسرا شیطان ہوگا، اور یہ ضرور بالضرور ہوتا ہے، اور ترمذی کی حدیث نمبر 2165 میں یہ مضمون آیا ہے۔ ایک بات یہ ہے کہ جو لوگ جم کرتے ہیں، جو لوگ ورک آؤٹ کرتے ہیں، پھر ان کے بائیسیپس، ٹرائیسیپس اور چیسٹ اور یہ اور وہ بنا لیتے ہیں کچھ، تو ان میں ریا، دکھاوا، تکبر، اس طرح کی چیزیں بھی پنپنے لگتی ہیں، اور یہ سب چیزیں حرام ہیں۔ اگر کسی کے دل میں یہ جذبہ آنے لگا تو ظاہر ہے کہ پھر اس کے لیے یہ کام جائز نہیں ہوگا۔ کہ جو نوجوان چند روز ورزش کرتے ہیں، جم کرتے ہیں، ان میں خود نمائی، تکبر اور دکھاوا بہت پیدا ہو جاتا ہے، جبکہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ کتنا برا ہے وہ بندہ جس نے اپنے آپ کو اچھا سمجھا اور تکبر کیا۔ حضور فرماتے ہیں کہ کتنا برا ہے وہ بندہ جس نے اپنے آپ کو اچھا سمجھا اور تکبر کیا، اور بلند و بالا ذات کو بھول گیا، اللہ کو بھول گیا، کہ اگر وہ ذرا سی ہوا بھی نکال دے تو انسان کھڑا کھڑا گر پڑے۔ وہ بندہ بھی بہت برا ہے جو لہو و لعب میں مشغول ہو کر قبروں اور قبر میں گل سڑ جانے والی ہڈیوں کو بھول گیا۔ وہ جسم بنانے پر ایسا لگا ہوا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ وہ بندہ بھی بہت برا ہے جو لہو و لعب میں مشغول ہو کر قبروں اور قبر میں گل سڑ جانے والی ہڈیوں کو بھول گیا۔ دنیا کی اتنی فکر ہے، جسم کی اتنی فکر ہے، بدن کی اتنی فکر ہے، لیکن قبر کی اس کو فکر نہیں۔ اور وہ بندہ بھی برا ہے جس نے سرکشی اور نافرمانی کی اور اپنی پیدائش، کس طرح سے اس کی پیدائش ہوئی، اس کی ابتدا اور انتہا کو بھول گیا۔ اسی طرح وہ بندہ بھی برا ہے جس نے دین کو دنیا کمانے کا ذریعہ بنایا۔ حضور فرماتے ہیں وہ بندہ بھی برا ہے جس نے حرص کو رہنما بنا لیا، اور وہ بندہ بھی برا ہے جسے اس کی خواہشات گمراہ کر دیتی ہیں۔ جو اس کی خواہشیں ہیں وہ اس کے پیچھے چلنے لگا، اور اس نے اس بات پر بھی فکر نہیں کی، اس بات پر غور نہیں کی کہ یہ راستہ اور یہ کام میرے لیے جائز بھی ہے یا نہیں۔ بس وہ بندہ برا ہے جسے اس کی خواہشات گمراہ کر دیتی ہیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وہ بندہ بھی برا ہے جسے اس کی حرص ذلیل کر دیتی ہے۔ اپنی حرص کے چکر میں انسان ایسے کام کرنے لگتا ہے کہ پھر وہ ذلیل ہو جاتا ہے۔ یہ حدیث ترمذی شریف میں آئی ہے، اور حدیث نمبر ہے 2448۔ اللہ تعالی ہم سب کو صحیح سمجھ عطا فرمائے۔